La question C, montrer que A delta B égale A inter B équivalent A égale à B égale l'ensemble vide. غادي نبدا بالimplication réciproque لأنها هي البسيطة هي لاحظ معايا. C'est-à-dire on va montrer que si A égale à B égale l'ensemble vide implique que A delta B égale A inter B. Supposons que A égale à B égale l'ensemble vide et montrons que A delta B égale A inter B. A delta B, c'est quoi A delta B? D'après le supposé, l'ensemble A égale l'ensemble B égale l'ensemble vide. Yani l'ensemble vide delta, l'ensemble vide égale l'ensemble vide. Et A inter B, l'ensemble vide inter l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide. Alors, A delta B égale A inter B. Et bien l'implication réciproque d'où l'ensemble A égale l'ensemble B égale l'ensemble vide implique que A delta B égale A inter B. On va dire d'abord l'implication directe, c'est-à-dire on va montrer que si A delta B égale A inter B implique que A égale B égale l'ensemble vide. Pour montrer cette implication, on va utiliser la contraposée. La contraposée de l'implication, c'est quoi la contraposée? Contraposée, le cours de la logique. La contraposée de P implique Q, c'est non Q implique non P. On va dire Q, on dit la négation, c'est-à-dire que A différent de l'ensemble vide ou l'ensemble B différent de l'ensemble vide implique que A delta B différent de A inter B. On va dire la contraposée, les بينتف انني بينت هذه l'implication. Je متفقين لاحظ معايا. Supposons que A différent de l'ensemble vide ou B différent de l'ensemble vide et montrons que A delta B différent de A inter B. D'après le suppose, on a A différent de l'ensemble vide ou bien B différent de l'ensemble vide. Si A différent de l'ensemble vide, si A différent de l'ensemble vide, c'est-à-dire il existe un X appartient à l'ensemble A. وهنا غادي يكونوا عندي deux cas. لاحظ معايا لا خدينا deux ensembles A et B قلنا بلي A différent de l'ensemble vide يعني A راه فيها ان élément ولكن ما عرفتش واش كاين هنا ولا كاين هنا حيت لا كان هنا فإنه كاين في الأ et dans B. مي إلا كان غير هنايا غادي يكون غير dans A mais pas dans B. اللي غنخدم على دو كا. واش متفقين؟ Si X appartient à l'ensemble A et X n'appartient pas à l'ensemble B implique que X appartient à A delta B. حيت كاين في A privé de B. ولا كان في A privé de B فإنه يكون في A delta B. واش متفقين؟ مي X n'appartient pas à A inter B. وانا لقيت بلي X كاين dans A delta B mais X n'appartient pas à A inter B. D'où A delta B différent de A inter B. واش متفقين؟ حيت عندي ان élément كاين في A delta B وما كاينش في A inter B. ونمروا le deuxième cas. Si X appartient à A et X appartient à B, cela implique que X appartient à A inter B. Mais X n'appartient pas à A delta B. حيت لا كانت في l'intersection نقدر شكون في A delta B. D'où A delta B différent de A inter B. وحنا بينا si A différent de l'ensemble vide, A delta B différent de A inter B. Si B différent de l'ensemble vide, alors il existe un X appartient à l'ensemble B. وهنا كذلك غادي يكونوا عندي deux cas بنفس الطريقة كيف خدمنا قبل. إلا كان dans l'ensemble A et dans l'ensemble B, c'est-à-dire que X appartient à A inter B. Mais X n'appartient pas à A delta B. D'où A delta B différent
de A inter B. ونمروا le dernier cas. Si X appartient à B et X n'appartient pas à A. Cela implique que X appartient à A delta B, mais X n'appartient pas à A inter B. D'où A delta B différent de A inter B. وحنا بينا la contraposée, c'est A différent de l'ensemble vide ou B différent de l'ensemble vide. Cela implique que A delta B différent de A inter B. Donc, si A delta B égale A inter B, implique que A égale à B égale l'ensemble vide. وحنا بينا l'implication directe وكنسبق لينا وبينا l'implication réciproque. D'après 1 et 2, A delta B égale A inter B équivalent A égale à B égale l'ensemble vide. نتمنى الشرح يكون واضح ومفهوم. ونمروا la dernière question, simplifier l'écriture suivante. ونبدا بلو complémentaire de A inter B bar. شنو تولي؟ اللي هي A bar union B. Le complémentaire de A bar union B inter A bar inter B. اللي تولي A inter B bar union A union B bar. مزيان. Complémentaire de A inter B bar union A union B bar union A inter B. Il y a A bar union B. L'union, tu lis l'intersection A bar inter B inter A bar union B bar. La dernière simplification. لاحظ معايا le complémentaire de A bar c'est A inter B bar union A union B bar union A inter B union. بالنسبة le complémentaire de A inter B نخليه كيف ما هو. غادي نشرح لكم علاش. كنا شفنا في لو كور si on a un ensemble union son complémentaire ça nous donne l'ensemble E. دائما كتكون عندي ان انسومبل يونيون لو كومبليمونتير ديالها كتعطينا لونسومبل او. يعني هادو بجوج بينهم شنو عطيونا لونسومبل او يونيون هي ا انتر بي بار. هنا بلا ما نحتاج نزيد نديفلوبي، يعني اون فوا تكون عندي نامبورط كي لونسومبل يونيون لونسومبل او فإنها كتعطينا لونسومبل او. واش متفقين؟ يعني لا سامبليفيكاسيون شنو عطاتنا في الاخير لونسومبل او. نتمنى الشرح يكون واضح ومفهوم بالنسبه لهذا ليكزيرسيس هذا. لكن شي سؤال ولا شي اقتراح خليو لي في الكومونتير لتحت حتى نتلاقاو في فيديو اخر. تهلاو في راسكم، مع السلامه.